Hi, ram chakso sakanti kon katal kapa video na. Ya video anga low cost man kapa nokrang na baita mancha sensen ka ayarang ni kamana ata lo ya video na simang screen o misukanggen. Oni mana simang yang skana tamat gen. Baita mancha low cost ni nokrang na tangkarang ko sensen ka ata lo ansing ya video screen o nakang skagen. Skang pa na simang Chrome browser ko open ka in ba yano search ka nagtananggen. RH reporting.nic.in iya kone rhreporting.nic ya. Uni zamano yan skang ba f.6 FTO transaction summary ko click anak tananggen yano first ka baniken na simang ya ko click abo taudi ya ko click ka ingon asmang na lagi supas kagen mo ini zamano dia chin kinga home aro back tonga ya home dakatay bo ya ko ya home dakatingon skang ka ba na simang neken yano ya skang ba physical progress report ini zamano di yano number 2 ba house progress against the target financial years yako sktebat po ini zamano di nasmang ni yan dake supas kagen yano state rank ko silikan ananggen nasmang ni state rank ko ini zamano de district ko select po Oni zamano de block ko silikan ananggen Oni zamano de singnak tananggen ne Uni zamano de song rangko selekan ananggen asmani song ba gatam yan dak rangko asmang selekan ananggen song rangko seleka ani zamano de nasmang yano capture number 62 minus 60 ino de 2 ngaigen bamo 62 minus 60 yari 2 ngaigen yan dege mana asmang na nabas kagen okun dege andage mengiyachi ya hon dirakat bomo ya andage rakat nangen Daude yano nasimang ni low cost ni nokrang ni sensen rang ko nakang skagen yano emon sensen emon baita an asmang ya ko masyang tamat gen release emon baita wataha anda yunde yano complete ongori complete mesoken nasimang yana ke check anak tamat gen yano dongko inga ba ko de nasimang yano plain ni se mesoken ora tangka watat ko ja Bagaimana yano complete orang ode complete niki mesoken ne rope cost yang total sensen tangkani list rang di yano doa baita mansa tangka sensen ka nasimang masyang nagta mangen yan niki nasimang ba antang tang cheka ini nagta mangen nasimang ko thogi nagta man jawa una thogi ode nasimang ba jeko dakna ba bul doa uni gaman nasimang yerang ko cheka in ba nasimang ba jeko batakna mana Nasma tang ceka ini nagtaman gen. Oni kaman yerang sanok ayat alni video de nisoing kapas kanti kon matela.